Rp100.000, hamba Allah Rp100.000, hamba Allah Rp100.000, hamba Allah Rp100.000. Isi celengan Jumat Rp1.875.000. Sumbangan dari almarhumah Titing Abdullah Rp100.000, hamba Allah Rp50.000, Fitriani Naibi Rp100.000, tolak bala rumah Lakate S1 double 3 pulsa Rp188.600. Isi celengan malam Rp1.100.000. Adapun pengeluaran biaya insentif petugas Jumat Rp600.000, token listrik rumah imam Rp200.000, insentif pegawai syarat bulan Juni 2022 Rp3.200.000, bayar tagihan listrik bulan Juni 2022 Rp6.150.000, 10 buah lampu LED Philips Rp550.000, beli pembersih lantai plus molto Rp350.000. Jadi sisa saldo masjid kita sampai saat ini yaitu sebesar Rp76.859.600, Rp76.859.600. Adapun sumbangan yang baru masuk dari hamba Allah Rp100.000, dari hamba Allah Rp50.000 untuk almarhumah Hajjah Mahira binti Abdurrahman Al-Firdaus Rp100.000, Karnal Rp100.000, untuk almarhumah Hajjah Hasnawati binti Lacati Rp100.000. Dan kami segenap pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada para donatur masjid kita. Semoga Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kami mengharapkan kesediaan para jemaah untuk mengirimkan surah Al-Fatihah kepada para donatur masjid kita. Ila hadhihi Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Selanjutnya, acara Jumat hari ini tanggal 3 bulan 6 2022 selaku khatib yakni Al-Mukarram Dr. Muhammad Fadli MPD. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Selaku imam Ustaz Darwis SPD dan muazzin Andi Syaharuddin SIP. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله والحمد لله لا حول ولا قوة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على أشرف العرب والأجم وإمام مكة والمدينة والحرم سيدنا ومولانا محمد وزده يا رب شرفا وكرمه ورفعة ومهابة وتعظيما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rawahu Ahmad wa Tabrani an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takallama yaumal jum'ati wal imamu yakhtub fa huwa kal khimari yahmilu asfara alladhi yaqulu lahu ansib la jum'atalah. Berkata Ahmad dan Tabrani dari Abdullah bin Abbas, keduanya berkata bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang berbicara pada hari Jumat di saat imam berkhutbah, dia itu bagaikan keledai yang memikul kitab, sedangkan yang menegurnya dengan kata-kata diamlah, niscaya tidak sempurnalah Jumatnya. Wa ansitu wasma'u wa antiu rahimakumullah. الحمد لله الذي جعل هذا الاجتماع اجتماعا روحانيا وجعل هذا المجمع مجمعا مباركا محميا وجعل هذا الاتصال اتصالا قلبيا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم بنفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية الأخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada Jumat yang agung ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah titipkan kepada kita semua. La tuhsuha, tidak bisa kita hitung betapa banyaknya nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya. Kita lahir dari perut ibu kita, tidak membawa apa-apa, dan nanti masuk ke dalam kuburan juga tidak membawa apa-apa kecuali amal-amal perbuatan sewaktu hidup di dunia. Salawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi semasa hidupnya menghabiskan separuh usianya, mewakafkan seluruh waktunya hanya untuk memikirkan keselamatan umatnya, selamat di dunia dan terlebih-lebih selamat di akhirat. Maka insya Allah pada Jumat berkah ini, saya selaku khatib Jumat akan membawakan judul khutbah, yakni Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran jumlahnya 30 juz, terbagi dari 114 surah, di mana seluruh surah di dalam Al-Quran itu diambil oleh Allah dari nama makhluknya. Contoh al-insan manusia, al-fil gajah, al-baqarah sapi betina, dan lain-lain sebagainya, kecuali satu surah itu diambil dari salah satu Asmaul Husna, dan surah itu diambil dari namanya Allah, yakni surah Ar-Rahman. Ulama memahami bahwa mengapa satu-satunya nama surah di dalam Al-Quran itu diambil dari Asmaul Husna, ialah surah Ar-Rahman. Ulama memahami bahwa siapapun kita hidup di dunia, apapun jabatan dan profesi kita, apapun latar belakang keturunan nasab kita, seluruhnya itu ada, eksis karena maha penyayangnya Allah kepada hambanya. Itulah sebabnya kepada seluruh hadirin jamaah Jumat, ketika Nabi Ibrahim berdoa, ketika dia singgah di negeri Yasrib menuju kota Makkatil Mukarramah, menjenguk istri dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam, dia menyaksikan penduduk Yasrib takabur, sombong, membanggakan diri atas segala apa yang dimilikinya, sehingga Nabi Ibrahim mau berdoa untuk membinasakan penduduk Yasrib. Maka Jibril menegur Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, jangan menggunakan doamu yang mustajab untuk membinasakan makhluk Allah. Singkat kisah, setelah sampai Nabi Ibrahim ke Makkatil Mukarramah, Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam.
Singkat riwayat, ketika tidak jadi disembeli, maka Jibril bertanya kepada Ibrahim, "Hai Ibrahim, bagaimana perasaanmu ketika Allah perintahkan untuk memotong leher, menyembelih putra kesayanganmu Ismail alaihissalam?" Apa jawaban dari Nabi Ibrahim alaihissalam? "Hei Jibril, andai kata saya bukan Nabi, maka perintah satu ini tidak akan pernah aku laksanakan. Andai aku bukan Rasul Allah, utusan Allah, ye parentahna puang Allah Ta'ala si de ulle laksanakan Jibril." Maka Jibril berkata, "Begitulah Allah ketika engkau berdoa untuk membinasakan makhluknya, maka disitulah Ar-Rahman, sifat Ar-Rahmannya Allah, maha penyayangnya Allah kepada hambanya, sebagaimana kasih sayangmu terhadap putramu Ismail alaihissalam." Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Baqarah ayat 238. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'alas salawati was salatil usta wa qumu lillahi qanitin." Peliharalah solat-solat itu, jagalah solat 5 waktumu dan solat usta. Jumhurul ulama tafsir sepakat solat usta seandainya tidak pernah disinggung oleh Nabi yang dimaksud adalah solat asar, maka boleh jadi yang dimaksud bagi kita adalah solat subuh pertengahan. Wa qumu lillahi qanitin, dan dirikanlah salat karena Allah dengan khusyuk, konsentrasi mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kepada hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Islam apabila azan dikumandangkan oleh muazzin, Nabi perintahkan untuk menjawab setiap lafaz-lafaz azan. "Idza azzanal muazzinu faqulu mithla ma yaqulul muazzin." Apabila azan dikumandangkan, jawablah sesuai dengan lafaz-lafaz azan. Ditaksis oleh para ulama-ulama hadis kecuali 2 kalimat, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Itu dijawab la haula wala quwata illa billah. Itulah sebabnya dulu kita di pesantren ketika azan dikumandangkan, Andre Gurutta pimpinan kampus marah kalau ada santri bicara kalau sementara azan dikumandangkan, oleh karena Nabi menyampaikan ada beberapa golongan nanti susah menyebutkan, nanti susah ketika sakaratul maut. Salah satunya adalah mereka yang bicara ketika muazzin mengumandangkan azan tidak mampu melafazkan kalimat la ilaha illallah. Apa hikmahnya? Ketika diserukan azan hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, mari kita melaksanakan salat, mari kita meraih kemenangan. Sesungguhnya kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah Allah umumkan pengumuman 5 kali sehari semalam. "Hei hambaku yang beriman, kalau kalian pelihara salatmu, kalau kalian pelihara ibadahmu, maka engkau akan mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan dalam hidupmu." Dan itu pula seiring dengan hadis Nabi, siapa yang menjaga salat 5 waktunya, yurfa'u anhu min dikal aish, diangkat darinya dari kesusahan kehidupannya, de nama susah atau tongelinona, toli genne na seding ilalenna atau tongelinona, sekalipun secara penglihatan kasat mata dialah bukan orang yang kaya.
Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain dikatakan yang sejalan dengan ayat yang tadi saya sebutkan, Quran surah Al-Mu'minun ayat pertama. Kata Al-Falah, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntunglah, sungguh menanglah, sungguh bahagialah orang-orang beriman. Siapakah mereka yang beruntung? Kata Allah, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk dalam salatnya. Karena tadi berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 238, ada dua kalimat penting penekanan dari ayat ini yang harus kita jaga. Dari Quran surah Al-Baqarah yang tadi saya sebutkan, yang pertama adalah hafizu, peliharalah salatmu. Yang dimaksud adalah waktunya salat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang mukmin ada waktunya ditentukan. Yang kedua, qanitin, khusyuk dalam salat itu berbicara masalah isinya salat. Lisanna sempajangnya paling ngerang. Itu yang sering disampaikan oleh Andre Guruta atau Pandritae. Lisanna sempajangnya mbok paling ngerami. Aqimis sholata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pada ayat ke-9 Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat ke-9, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Orang-orang yang memelihara salatnya, itulah orang-orang yang beruntung. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama kita memahami dalam kontekstual dalam ayat ini. Siapakah yang dinamakan orang-orang yang menjaga salatnya? Sebagian ulama memahami bahwa apabila ada seseorang pada gilirannya nanti ada halangan, uzur tanpa disengaja, dan itu alasannya dibenarkan dalam agama Islam, dekna tungkaiwi pak. Ada uzur, ada halangan yang dibenarkan dalam ajaran agama Islam, akhirnya dia sholat di penghujung waktu pacapurna waktu emas sempajang denatung kaiwi, maka sebagian ulama sepakat itu dibolehkan dalam agama, dan itu juga masih termasuk hafizu ala salawat. Tapi sebaliknya ada orang nang kalingan ibangi ko masjid, apalagi mak bali bola si bawa masjid, dia berpendapat bahwa kan waktunya sholat masih panjang, misalnya sholat duhur. Niatnya tadi sholat duhur jam 2, Pak Dena lumak beda jamak. Akhirnya menunda sholat, akhirnya jam 3 lewat baru sholat duhur. Ini tidak termasuk hafizu ala salawati, karena tidak ada uzur, tidak ada halangan, sengaja memang menunda sholat, maka tidak termasuk orang-orang yang menjaga salatnya, maka jauh dari kalimat qad aflahal mu'minun, jauh dari kata beruntung dalam ajaran agama Islam. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan pada kesempatan berbahagia ini, bahwa dalam kehidupan kita janganlah pernah menganggap remeh hal-hal kebaikan yang sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu amalan yang mana kita lakukan naporiolada pong Allah Ta'ala nasabari napatama ki golongan atau mope mancaji ki lisa suruga yang dimudahkan tanpa pemeriksaan yang susah. Dan sebaliknya, sering saya sampaikan, kita tidak pernah tahu dosa agar rupale pura ipu gau nasabari nama cailada pong Allah Ta'ala gangkana na patama ki golonganna lisa rana kapacalan na kong Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya dalam Al-Qur'an surah Al-Fathu ayat 29 kita jadikan pegangan sebagai kaum muslimin bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, simahum fi ujuhihim min atharis sujud. Di dalam wajah mereka tampak bekas sujud oleh sebagian orang-orang muslim. Sebagian saudara-saudara kita memahami yang
hitam jidatnya itulah yang dimaksud ayat ini. Padahal guru kami mengatakan tidak terlalu sempit pemahamannya bagi orang kalau ayat itu yang dimaksud hitam jidatnya baru dikatakan pas sempajala de. Tetapi yang dimaksud dalam ayat itu adalah di dalam dirinya ada bekas sholat. Kan kita sudah lama sholat. Pertanyaannya, apakah sudah ada bekas dari nilai-nilai ibadah sholat kita dalam kehidupan tatanan sosial keseharian kita, sehingga muncul kadangkala paradigma pas sempaja metotawe, pak bereja metote pagama metotawe. Tapi sebaliknya kalau ada ungkapan pas sempaja bawa mije, pagama bawa mije, tapi tidak sesuai dengan apa yang dilihatnya. Kesimpulannya, apa hikmah yang kita bisa petik dalam ayat Quran surah Al-Fatih 29 ini, bahwa salat mengajarkan kepada kita keseimbangan antara hablu minallah dan hablu minan nas. Diawali dengan takbir hablu minallah, diakhiri dengan salam, berarti hablu minan nas. Yang kedua, dinamisme kehidupan. Si sulle-sulle atau tongenge, kadangkala kita berdiri, duduk, ruku, sujud. Dalam kehidupan ini jangan pandang enteng orang. La yashar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum. Janganlah kalian mengolok-olok suatu kaum, karena boleh jadi kaum tersebut yang kau hina, yang kau rendahkan martabat dan derajatnya jauh lebih mulia di hadapan Allah ketimbang kamu yang mengejeknya dan menghinanya. Yang terakhir, yang ketiga, salat mengajarkan kita kepada tatanan kedisiplinan, terutama disiplin waktu dan disiplin dalam berbicara. Artinya dalam berbicara jangan ditambah-tambah, jangan juga dikurang-kurangi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Amin. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim tasliman katsira. Fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu 'alaihi wa sallim wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Amin.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واخذل من حذل المسلمين ودمر أعداء الدين اللهم أدفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتنة ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا خاصة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد يا كريم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفوفكم. ربي يعلمكم. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا
الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية الله أكبر الله أكبر سمع الله ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام عليك يعود السلام. حي ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا يا ربي تعالى سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وحسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم الناصر ولا حول ولا قوة إلا بالله. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إنك كثير طيبا باركا في على كل حال حمد الناعمين حمد الشاكرين. آمين. نعمة وكافيا وزيدا ربنا وتوفنا ذنبا يلتزم. آمين. اللهم إنا نسألك سلامة دائمة كاملة في الدنيا آمين. وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت وراحة وشهادة ورحمة عند الموت آمين. ومغفرة بعد الموت والغفر عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. آمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر. آمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين آمين. معصيتك كما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون منا آمين. في الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا آمين. منا وجسدنا من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. آمين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ولا آمين. تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا. آمين. اللهم اصلح ذات بيننا والف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام. آمين. من النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وبطن. اللهم اغفر لنا اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. وارحمهم كما ربنا صغارا. اللهم آمين. انت ربنا
لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك آمين نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنبنا آمين فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب العالمين آمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من شر عذاب الآخرة آمين اللهم اكشف عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف والمختلفة آمين ما لا يكشف غيرك اللهم اجعلنا محبوبا في قلوب المؤمنين والمؤمنات والمسلمين آمين وبلغنا ما رجنا مع الصحة والعافية والسلامة آمين وهو أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما آمين ربنا في الدنيا إن أخرج حسنة وقنا عذاب النار آمين رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب